Kailan ba final? Finalist ka? Online ka kami. Take yan. 51, 52 yung isa. Ayaw nga, Pat. Masa si Jose? Eh, katabi niya. Batong ba? Puro na. Masa na si Jose? Ayun. Eh, no? Katabi niya. Masa na si Jose, oh? Nice, boys. Look at picture of Jose. Fourth lang, no? Sigo. Fourth lang. Kapatid yung dalawa. Lasal. First court. Si Pat. Gago, lakas pala ni Sigo. Nakapahina ng ganyan. Lapit lang eh.